السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وفق من اصطفاه الاقتداء والاهتداء بحبيبه ومصطفاه سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، القائل: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الله يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا وإياكم إلى سواء السبيل ويرشدنا إلى أقوم طريق ويحفظنا وإياكم من كل موجب للندامة يوم القيامة ويسلك بنا وبكم سبيل السلامة لنحيا في سلامة ونحشر مع سيد الآمنين السالمين المحبوبين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik untuk meneladani kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau bersabda, man yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fid-din. Orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka dia akan difahamkan di dalam agamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memahamkan kita di dalam agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengajar kita ilmu ta'wil, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk pada jalan yang benar dan mengarahkan kita kepada paling lurus, paling baiknya jalan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita daripada perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan penyesalan kita di dunia dan penyesalan kita kelak di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita dalam keadaan selamat, mematikan kita dalam keadaan selamat, sehingga kita kelak akan dikumpulkan kepada bersama pemimpin orang-orang yang memberikan keamanan, yaitu Nabi Muhammad SAW. وقد أخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى أدومها وإن قل، لكن الاستمرار. فالاستقامة هي أعظم كرامة، ليس الطيران في الهواء ولا المشي على الماء، هذه هي الكرامة. لا، الكرامة هي الثبات على الطاعات والاستقامة على ما يرضي رب البريات سبحانه وتعالى. هي هذه أعلى الكرامات عند رب البريات سبحانه وتعالى. فلهذا قيل الاستقامة أعظم كرامة. Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita bahwasanya beliau bersabda, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa inqal. Sebaik amal perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling istiqomah, yang paling dilakukan secara rutin meskipun sedikit. Hendaknya seseorang tadi melakukan perbuatan amal kebaikan tadi terus menerus istiqomah. Oleh karena itu dikatakan al-istiqamatu a'zam karamah. Istiqomah itu adalah paling agungnya keramat. Bukanlah keramat itu terbang di atas langit ataupun berjalan di atas air, akan tetapi keramat yang sesungguhnya tatkala seseorang kokoh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berpegang teguh untuk selalu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah akan hal tersebut. Oleh karena itu dikatakan al-istiqamatu a'zam karamah. Istiqomah adalah paling agungnya keramat. فالشيطان الرجيم يمشي على الماء ويطير في الهواء ويقطع المسافات القصيرات في أوقات قصيرات، المسافات الطويلة تقطعها. هل هذه كرامة له أو إهانة؟ هذا إهانة، لأنه
هذا المخلوق مطرود من رحمة الله، فهو مبغوض عند الله سبحانه وتعالى، لأنه ابتلي والعياذ بالله بأن الله سبحانه وتعالى أمره بأمر فأبى، كما قال تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى. هل هو أبى لأنه كفر بالله؟ لا. هل هو يعتقد أن هناك إله غير الله؟ لا، لكنه كان يعبد بهواه، على حسب هواه، اللي يبغاه هواه بيفعله، اللي ما يبغاه هواه ما بيفعله، فلهذا أمر مولاه فأبى فحقت عليه اللعنة. وهكذا اليوم كثير من أهل الإسلام يرشد إلى منهج سيد الأنام، ثم يقول: لا، أنا ما بفعل كذا أو بفعل كذا. كيف تقول هكذا؟ أنت ميزانك ومنهجك ما كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلهذا دائما يدعو الإنسان ويقول: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني، ولا تجعل مشتبها علي فأتبع الهوى. اللهم اجعل هواي تبعا لما جاء به حبيبك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Syaitan itu dia bisa terbang di langit dan berjalan di atas air, dan bisa juga menempuh jarak yang jauh dengan waktu yang singkat. Apakah itu keramat atau ihana atau kehinaan bagi dia? Itu adalah ihana bagi dia, karena dia adalah makhluk yang diusir daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adalah makhluk yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena syaitan tadi tatkala dia diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah memerintahkan untuknya, kemudian dia enggan, dia tidak mau melaksanakan perintahnya. Allah Subhanahu wa berfirman dalam Al-Qur'an: "Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un." Semua malaikat sujud dan memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, kecuali syaitan tadi, kecuali iblis. Apakah dia enggan memenuhi perintah Allah kemudian dia kufur? Dia menyekutukan Allah? Tidak. Apakah syaitan ini enggan memenuhi perintah Allah dengan dia meyakini ada Tuhan selain Allah? Tidak. Akan tapi yang dilakukan oleh syaitan adalah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mengikuti hawa nafsunya. Apa yang dia inginkan daripada ibadah yang sesuai hawa nafsunya, dia laksanakan. Yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya tidak dilaksanakan. Maka karena sebab itulah dia berhak menerima laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang demikian, tatkala dia diarahkan kepada manhajnya Nabi Muhammad SAW, hendaknya kamu melakukan ini, akan tapi dia enggan. Saya memilih ingin melakukan yang ini saja, yang ini tidak mau saya. Ini sama halnya seperti syaitan. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai selera hawa nafsu yang dia miliki. Kita tatkala kita mengukur sesuatu, mizan kita, timbangan kita adalah syariatnya Nabi Muhammad SAW. Itu yang menjadi ukuran kita. Apakah itu hal yang harus kita lakukan atau kita tinggalkan? Mizan kita, timbangan kita, tolak ukur kita adalah syariatnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk selalu mengulang-ulangi doa yang beliau sebutkan tadi. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, wa la taj'alhu mushtabahan alaina fanattabi'al hawa. Allahumma ij'al hawaya taba'an
lima ja'a bihi sayyiduna Muhammad. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku kebenaran itu sebagai sebuah kebenaran, sehingga aku mengikuti dari kebenaran tadi. Dan perlihatkanlah aku kebatilan sebagai sebuah kebatilan, sehingga aku menghindari hal tersebut. Dan janganlah engkau jadikan itu samar bagiku, sehingga aku mengikuti hawa nafsuku. Ya Allah, jadikanlah hawa nafsuku berjalan mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. وهكذا كثير اليوم يدعون إلى الصلاة يقول لك لا أنا ما بصلي، كأنه يكرر إبليس لأنه يتبع هواه والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. الإنسان يزن كل شيء بميزان الشرع، حتى الخواطر التي تخطر له يزنها بميزان شرع النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا خطر له خاطر سوء استعاذ بالله من الشيطان، وإذا مس من الشيطان نزغ تذكروا لا، إن الذين اتقوا إذا مس من الشيطان نزغ تذكروا فإذا هم مبصرون. وفي الآية الثانية فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم في الحال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستجير بالله وأحتمي بالله من شر همس الشيطان ووسواسه ونفثه. هذا معنى التعوذ من الشيطان. لهذا التعوذ من الشيطان يعني استجارة بالرحمن من أن لا يجعل الشيطان عليك سلطان، فيبتعد عنك الشيطان حينئذ لأنك استجرت بالرحمن سبحانه وتعالى. فاحرص على كل أفعالك أن تكون ميزان شرع. إذا أنا بأفعل أي شيء مباح، طعام كيف أدب الطعام، شراب كيف أدب الشراب، نوم كيف أدب النوم، صلاة كيف آدابها وشروطها وأركانها، وهكذا تكون في كل لحظة متذكر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يفارقك النبي محمد في أي حال من الأحوال ما دمت ملاحظا لحالاته في تغاير أحواله، فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يفارقك. فيكم رسول الله ما دمتم قيام على شريعته محيين لسنته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Sebagian orang tatkala dia diperintahkan sholat dia enggan sholat, seakan-akan dia mengulangi apa yang dilakukan oleh syaitan tadi, yang mana syaitan tadi enggan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah sesuai selera hawa nafsunya. Maka setiap orang hendaknya dia menimbang apa yang akan dia perbuat, apa yang akan dia lakukan, bahkan besitan-besitan hati, lintasan-lintasan pikiran. Hendaknya dia menimbang itu semua dengan mizannya Nabi Muhammad SAW, dengan tolak ukur timbangan Nabi Muhammad SAW. Dan tatkala kita terbesit sesuatu hal yang buruk, yang mana lintasan terburuk tersebut daripada syaitan, maka hendaknya kita bersegera untuk meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan tadi. Di dalam ayat Al-Qur'an yang kurang lebih maknanya sebagai orang mukmin yang tatkala dia tidak masalah innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun tadhakkaru fa idza hum mubsirun. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. استعاذ بالله من الشيطان. Innal ladzina taqaw, sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman, jika syaitan menyentuh mereka, terlintas bagi mereka besitan-besitan syaitan,
maka seketika mereka langsung ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seorang tadi selalu meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala daripada gangguan syaitan. Apa maknanya isti'adzah? Meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan tadi. Yaitu kita meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari waswasnya syaitan, daripada bisikannya syaitan, daripada gangguannya syaitan. Itu yang kita minta, agar Allah melindungi kita daripada hal itu semua, sehingga syaitan tidak bisa memiliki kekuasaan atas kita. Hendaknya kita selalu menimbang apa yang kita lakukan dengan timbangannya Nabi Muhammad tadi. Kita melakukan perkara yang mubah seperti makan ataupun minum ataupun tidur, bagaimana adabnya makan, bagaimana adabnya minum, bagaimana adabnya tidur. Kita ingin melakukan sholat, bagaimana adabnya sholat. Kita melakukan sholat dengan benar, dengan syarat-syaratnya, dengan sunnah-sunnahnya dan adab-adabnya. Maka tatkala kita selalu mengingat di setiap keadaan kita, perbuatan kita, adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka tatkala itu ada pada diri kita Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak terpisah dari kita. Kenapa? Karena setiap keadaan yang dia lakukan itu semuanya mengikuti daripada selaras dengan apa yang diajarkan dan diarahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka semoga kita selalu menghidupkan, termasuk orang-orang yang menghidupkan daripada sunnah Nabi dan menjalankan daripada syariatnya. الآن كثير ناس في المعاهد من الطلبة والطالبات على خطة حسنة واستقامة في الأوراد والصلاة في جماعة، لكن هل هذا طبع أو تطبع؟ هذا يبان عندما يرجع إلى بيته للعطلة في العطلة. هل يستقيم على أوراده، على صلاة الجماعة في أوقاتها، أو هذا بس خاص بالمعهد؟ هذا إذا كان ذو الوجهين ينقل هنا بوجه في المعهد والإخراجاء بوجه لا، وإذا كان على وجه واحد وعلى ثبات واحد، يعني في المعهد إذا لم يستطع يعمل له بروجرام لحياته المستقبلية كلها، ما بيستطيع بعد ذلك أن يعمل بروجرام أبدا في أي مكان. فرصته ما دام في معهده، إذا رجع إلى بيته ينظر بعد ذلك فيراقبونه الناس إيش جاءت بالنتيجة، إن كانوا قام بحقوق الوالدين، بحقوق الجيران، بحقوق الأرحام، أخلاقه زادت. والله هذا المعهد ما شاء الله يحسن تربية هذا، وكنت السبب في مدح المعهد الذي تعلمت منه. وما شافوا أخلاقك متعبة، وكل ما وتتأخر عن طاعاتك وتتأخر عن وغير ملتزم في أمورك كلها، فبيكون ذنب المعهد أنت السبب فيه. لكن الإنسان إذا عمل يعمل لله، يعرف أنه في كل أعماله هذا هو متعبد بها. في معاملاتك أنت متعبد، فلك ذكر حسن وسيرة حسنة، وفوق ذلك كله عبادة وأجر وثواب من رب الأرباب سبحانه وتعالى. فاحرص على أن يكون لك وجه واحد، فإن من أبغض الخلق لله سبحانه وتعالى ذو الوجهين. كيف ذو الوجهين؟ في وجه أمام الناس ووجه في غير أمام الناس إذا بارز رب الناس سبحانه وتعالى. فكن على وجه واحد حتى تكون عبد مقرب من الواحد الأحد سبحانه وتعالى. Sekarang banyak orang di pondoknya ataupun di sekolahnya, dia berjalan sesuai jalan yang baik. Dia melakukan sholat secara berjamaah, dia membaca wirid, dia belajar dan lain sebagainya. Dia di dalam jalan yang baik, melakukan hal-hal yang baik. Kemudian pertanyaannya di sini, apakah ini adalah tabak, adalah karakter yang dia miliki,
atau itu adalah tatobur, itu adalah sesuatu yang dia paksakan, dia melakukannya secara terpaksa. Kita bisa menemukan jawabannya tatkala seorang tadi pulang. Tatkala pulang, apakah dia masih melakukan apa yang dia rutini di madrasahnya ataupun di pondoknya? Jangan sampai kita menjadi orang yang dzul wajhain, memiliki dua muka. Muka di pondok, muka di luar. Di pondok baik dia melakukan kegiatan-kegiatannya dengan benar, dengan baik. Kemudian di rumah dia tidak melakukan sama sekali dari apa yang telah dilakukan di pondok ataupun madrasahnya. Maka hendaknya kita memiliki satu wajah, memiliki pendirian yang sama, pendirian yang satu. Seseorang itu jika dia tidak bisa memiliki program di pesantrennya, di pondoknya, dia tidak bisa memprogram, memanage waktunya tadi, maka di luar pesantren, di rumahnya dia lebih lagi tidak akan bisa memprogram dia punya waktu di luar daripada pesantren tadi. Tatkala seorang tadi telah baik melakukannya, dia bisa memprogram. Apa hasilnya? Hasilnya akan nampak tatkala pulang. Bagaimana dia memiliki akhlak yang baik, dia itu bar liwalidayh, dia bisa berbakti dengan kedua orang tuanya. Tampak dari dia pendidikan yang baik, dia telah terdidik dengan baik. Adapun sebaliknya, ada orang yang tatkala pulang dia sembrono dengan keadaannya. Setiap perkara yang dilakukan dia sembrono. Dia telat, dia tidak membaca, dia tidak membaca wirid misalkan atau yang lainnya, atau tidak berakhlak yang baik, maka orang akan mencela dia dan mencela pondoknya, dan dia menjadi sebab tercelanya pondoknya. Maka hendaknya setiap orang itu dia beramal dengan baik, dan tatkala dia beramal, hendaknya dia beramal karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia selalu meyakini segala apa yang dia lakukan itu semuanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tatkala dia melakukan sholat, zikir, ataupun tatkala dia bermuamalah dengan orang lain, dengan berakhlak dengan orang lain, itu semua adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu hal yang akan dicatat kebaikan, pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita memperhatikan agar kita memiliki satu wajah saja. Apa yang ada di dalam pondok dan di luar pondok, itulah yang kita lakukan. Satu, tidak memiliki dua wajah tadi, karena sesungguhnya makhluk yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dzul wajhain. Orang yang memiliki dua wajah tadi, tatkala di depan orang dia baik, tatkala dia sendirian, hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dia menentang Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. وهذه الدعوة المباركة إذا واظبت عليها بعد كل فريضة يرزقك الله الهمة والاستقامة في الطاعات وحفظ العلوم النافعات، وهي اللهم اغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية وحققني بالاستقامة. واظب عليها فإنها دعوة مباركة. وهذه الصلاة المذهبة للنسيان من واظب عليها رزقه الله قوة الحافظة، وهي اللهم صل على مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله وصحبه وسلم. Ini ada doa dari beliau, doa yang berkah. Setiap orang yang merutini daripada doa ini, Allah akan memberikan untuknya himmah, semangat,
di dalam mencari ilmu, dalam melakukan kebaikan, dan Allah akan memberinya hafdzul ulum an-nafi'ah. Dia akan mudah untuk menjaga, menghafal daripada ilmu-ilmu yang bermanfaat, yaitu doa berikut: Allahumma ghnini bil ilm wa zayyinni bil hilm wa akrim, Allahumma ghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bil taqwa wa jammilni bil afiyah wa haqiqni bil istiqamah. Ya Allah, ya Allah, perkayalah aku dengan ilmu. Wa zayyinni bil hilm, dan hiasilah aku dengan hilm, kesabaran. Wa akrimni bit taqwa, dan muliakanlah aku dengan ketakwaan. Wa jammilni bil afiyah, dan perindah aku dengan afiyah. Wa haqiqni bil istiqamah, dan wujudkanlah untukku al istiqamah. Semoga orang yang kontinu, rutin membaca doa ini, sesungguhnya doa ini adalah doa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan diberikan himmah dan diberikan hifdzul ulum an-nafi'at. Kemudian ada ijazah kedua daripada beliau, ada ijazah sholawat. Barang siapa yang membacanya sering-sering, dia akan diberikan daya ingat yang kuat dan tidak akan lupa sama sekali daripada apa yang dia hafal, yaitu Allahumma sholli ala maulana Muhammad an-nuril mudhibil nisyan binurihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala maulana Muhammad an-nuril mudhibil nisyan binurihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. وهكذا الإنسان يتسبب في البركة في الوقت، فإن رأس مال الإنسان هو الوقت، والوقت هو العمر، وحيث رتبت أوقاتك تبارك لك العمر. رتب أوقاتك ترى البركة في العمر ظاهرة. ترتيب الأوقات: أولا ترتب وقت النوم، إذا ترتب وقت النوم كل شيء بيترتب بعد ذلك. إذا ما ترتب وقت النوم ما بيترتب أي وقت بعد ذلك. فهمت؟ رتب وقت النوم، بعد ذلك ترتب كل وقت تجعل له وظيفة. هكذا تظهر بركة الأوقات، تظهر بركة الأعمار، وتجعل لك نية صالحة في كل عمل تقوم به. فبالنية الصالحة تزكو الأعمال وتزداد الأعمال وتتبارك الأعمال. فلهذا كان السلف الصالح يعلمون أولادهم النيات الصالحات قبل أن يعلمونهم حتى الوضوء والصلاة. Dan begitulah setiap orang, hendaknya dia mendirikan sebab, dia melaksanakan sebab keberkahan waktunya atau sebab seluruh yang lain. Dia melaksanakan sebab akan apa yang ingin dia dapatkan. Karena sesungguhnya waktu adalah umur seseorang. Dengan dia menertibkan daripada waktu akan mendapatkan keberkahan dari waktu tadi. Barokah yang nampak tatkala seseorang menertibkan daripada waktunya. Yang pertama, kata beliau, yang paling utama adalah waktu tidur. Hendaknya dia menertibkan waktu tidurnya, karena dengan tertibnya waktu dia tidur, waktu dia tidur, maka semua hal selainnya akan menjadi tertib. Kalau waktu tidur tidak tertib, maka yang lainnya akan tidak tertib, karena waktu tidur tadi yang lebih diprioritaskan. Setelah itu baru dia menertibkan waktu-waktu yang lain, dengan dia menjadikan di setiap waktu yang dia miliki ada tugas yang akan dia kerjakan. Karena setiap amal perbuatan itu akan menjadi berkah
dengan dia menertibkannya. Kemudian dia hendaknya tatkala melakukan sesuatu, dia dahulukan dengan niat yang baik. Dia melakukan sesuatu didasari dengan niat yang baik. Karena dengan niat yang baik tadi, amal perbuatan seseorang tadi akan berkembang, akan bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para salafus saleh, para ulama salaf terdahulu, mereka mengajarkan anak-anaknya, murid-muridnya, mengajarkan bagaimana mereka itu niat sebelum mereka mengajarkan mereka wudu dan sholat. الله يبارك لنا ولكم في الأوقات ويجعلها مصروفة في الطاعات ويبارك في هذا المعهد إن شاء الله، يجعله إن شاء الله مأمور بالعلوم النافعات، ويجعل من فيه من الطلبة والطالبات والمدرسين والمدرسات الخيرين والخيرات، ويشرح صدورنا وصدوركم بالعلوم النافعات. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وارزقنا وإياكم فهما ذكيا وحفظا قويا، ويجعل قلوبنا خاشعة وألسنتنا بالذكر دائمة، ويجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويجعلنا وإياكم متعاونين على البر، متعاونين على التقوى، وكل يوم نزداد في السر والنجوى بيننا وبين الله سبحانه وتعالى طاعات مخفية لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. فإن العبد إذا كان له خفية بينه وبين الله، أول ما يتلقى ذلك العمل، وهي الخفية التي العمل الصالح التي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والله يجعل لنا ولكم خفية بيننا وبينه سبحانه وتعالى، ويوفقنا وإياكم لمتابعة الرسول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم فيما نفعل وننوي ونعتقد ونقول، ويحيينا على سنته ويميتنا على ملته، ويحشرنا في زمرته في عافية وسلامة بجاه النبي محمد وآله، والحمد لله محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu-waktu kita dan dijadikan waktu-waktu tadi dialihkan, digunakan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pondok ini, dimakmurkan dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan Allah jadikan siapapun yang di dalamnya daripada santri ataupun santriwati, ataupun dari ustadz ataupun ustadzah, ataupun yang berkhidmat di dalamnya termasuk orang-orang yang baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada kita dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, menguatkan kefahaman kita, menjadikan hati kita hati yang khusyuk, lisan-lisan kita yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang saling tolong-menolong dalam di dalam kebaikan dan dalam ketakwaan kepadanya, dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita sebagai orang yang setiap harinya itu bertambah daripada kedekatannya, ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijadikan orang yang memiliki khabiyah, amal perbuatan yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya khabiyah tadi, amal perbuatan yang tidak diketahui siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala, itu adalah amal perbuatan yang buahnya akan pertama kali kita dapatkan kelak, yang akan kita jumpai kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang bisa selalu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam apa yang kita ucapkan, di dalam apa yang kita perbuat, di dalam apa yang kita yakini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita atas syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan kita, mematikan kita di dalam agama beliau, dan dibangkitkan bersama beliau di golongan beliau berkat kedudukan beliau dan keluarga beliau.
اللهم يا من وفقها الخير الخير وعنا وفقنا الخير وعنا اللهم إنا نبعث نعمتك فلا تجعلنا حصاد نعمتك اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وحققنا بالاستقامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ارزقنا فهم النبي حفظ وسرعة الهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. خلينا عن كل خلق ذميم وعين كل خلق حميد كريم بجاه نبيك محمد الرؤوف الرحيم. أعطنا ما سألنا وما طلبنا يا رب واجعلنا من هذه العلوم النافعة واجعل مستقر العلوم النافعة في قلوبنا في بيوتنا في معاهدنا في ظلالنا واجعل أرباب العلوم النافعة أولادنا وأحبابنا وطلبتنا وطالبنا يا رب العالمين واحفظنا وإياهم من كل خلق يا رب العالمين. احفظنا من شر الشيطان ولا تجعل الشيطان علينا ولا عليكم سلطان بجاه القرآن وبحق من أنزل عليه القرآن سيدنا مولانا محمد صفوة الأكوان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.